मॉनसून बारिशों की शानदार इनिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल जमकर बरसे। मॉडल टाउन, जोहर टाउन, मुस्लिम टाउन और कलमा चौक में बारिश। अड्डा प्लॉट, रावंड और बावडा टाउन भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। PDMA ने सूबाई कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया। DG PDMA की मुतल्लिका असला को अमला और मशीनरी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। दरियाई रावी में सैलाब का खतरा टल गया। तर्जुमान PDMA का कहना है कि चनाब, जहलुम और सतलुज में भी पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र कमज़ोर अजला में इंतजामात मुकम्मल हैं। आवाम से अपील है कि बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर के नशेबी इलाकों का दौरा। बरवक्त निकासी आप यकीनी बनाने और मेन हॉल्स में खड़े एहलकारों को शाबाश दी। कहा कि शहर के नशेबी इलाकों में वासा की इजाफी नफरी तैनात की गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम अफसरान फील्ड ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। बागों के शहर में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश। निकासी आपके लिए टीमें सोरिंग पॉइंट्स पर फाल रहीं। शहरी बिजली के खंभों से दूर रहें। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की फील्ड स्टाफ के लिए हिदायत जारी। कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी गुंजाइश से फाल रखा जाए। मॉनसून बारिशों के दौरान ज़िला इंतजामिया और वासा फील्ड में मुतहरिक। बारिश के पेश नज़र तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और वासा ज़िला भर में निकासी आप को यकीनी बना रही है। बारिश के दौरान निकासी आप का अमल बिला तातुल जारी रखा जाए। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए। शहर में होने वाली तेज बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस शहर के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और मुख्तलिफ तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। शदीद बारिश में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत भी बढ़ गई। स्टाफ की शदीद कमी के बायस इनफरादी शिकायत का बरवक्त अजाला भी मुमकिन न रहा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के लिए ठंडी हवा का झोंका। मुअत्तल अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट कर सकेंगे। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 26 मुअत्तल अरकान के हक के रायदही के हवाले से वजाहत जारी कर दी। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अरकान असेंबली 31 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। सेनेट की नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब 21 जुलाई को होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने मॉनसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा में जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब में सियासी मफाहमत की जानिब कदम। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ बशमूल 20 लाख से ज़ायद जुर्माने की वसूली रोक दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस हवाले से भी हिदायत जारी कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 1-2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। पेशरफ की बुनियाद पर आइंदा के फैसला किया जाएगा। तारीख में आप नज़र दौड़ाएं तो चीज़ें सड़कों पे या एजिटेशन से या तोड़ फोड़ से हल नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े जो लीडर गुजरे हैं दुनिया की तारीख में, उन्होंने अपनी अचीवमेंट जो है वो डायलॉग से की, टेबल पे बैठ के की। तो बेहतर ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के और किसी नतीजे पे पहुंच के मुल्क को बेहतरी की तरफ। अली अमीन गंडापुर लाहौर जरूर आए। पंजाब के अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है।
پیپلز پارٹی لاہور کے صدر کا تاج کس کے سر سجے گا؟ لاہور کے صدر کے لیے 4 نام شارٹ لسٹ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر عائشہ شوکت، فیصل میر، بیرسٹر عامر حسن اور سبط حسن کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ لاہور کی صدارت کے لیے ڈاکٹر عائشہ شوکت اور فیصل میر مضبوط امیدوار۔ رواں ہفتے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی منظوری کے بعد تنظیم سازی کا اعلان کیا جائے گا۔ غریب عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اضافہ متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے اضافے کا اندیا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمت کی منظوری دے گی۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کلو مقرر۔ دکانوں پر چینی تاحال 190 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کے مطابق دکانوں پر چینی ابھی تک سستی نہیں ہوئی۔ تاجروں پر 37AA اور 21S جیسے کالے قوانین قبول نہیں۔ انجمن تاجران لاہور کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ صدر مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ 19 جولائی کو لاہور اور 26 جولائی کو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت نے FBR کو ناجائز اختیارات دے کر تاجروں کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ محکمہ ریلویز ترقی کی جانب گامزن۔ پاک بزنس ٹرین کی اپ گریڈیشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف 19 جولائی کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر جدید ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ٹرین اب 28 نئے ڈیجیٹل چائنیز کوچز پر مشتمل ہوگی۔ مفت وائی فائی کے ساتھ ڈائننگ کار شامل ہوگی۔ پاک بزنس ٹرین کے کرائے میں اضافے کے بعد بھی امکان۔ ریلویز حکام کے مطابق ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ اور لائیو ٹریکنگ ایپ کو بھی مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ریلویز کا 11 ٹرینیں پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ۔ ریلویز حکام کے مطابق خواہش مند فرموں سے 12 اگست تک بیڈز طلب کر لی گئی ہیں۔ 12 اگست کو ہی ٹیکنیکل بیڈز کھولی جائیں گی۔ ٹرینیں پرائیویٹائزڈ کرنے کا فیصلہ مسافروں کو بہتر سفری سہولیات، ریونیو میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اضلاع میں بلا تفریق یکساں سہولیات کا مشن۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی واسا ایجنسیز کی تشکیل میں اہم پیش رفت۔ 9 تشکیل شدہ واسا میں مینیجنگ ڈائریکٹرز کی تقرری کر دی گئی۔ محکمہ S&GAD نے تقرر اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صوبائی وزیر صحت فالو اپ دورے کے لیے جنہ اسپتال پہنچ کے غفلت برتنے پر AMS کو معطل کر دیا۔ مریضوں کی آسانی کے لیے پرچی کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت۔ خواجہ سلمان رفیق نے مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا۔ صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کا حکم۔ صوبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت ضلعی تعلیمی افسران کا اجلاس۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ ہر ضلع میں 100 ایسے سرکاری اسکول ہوں جہاں پر داخلوں کے لیے ویٹنگ لسٹ ہو۔ ایسا تعلیمی نظام بنائیں کہ آپ خود بھی سرکاری اسکولوں پر اعتماد کر سکیں۔ اسکولوں کی بہتری کے حوالے سے لاہور کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اہم اقدام۔ ویژن 2030 کے مطابق خواتین کے لیے انقلابی منصوبے متعارف کرا دیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کہا کہ خواتین کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خواب کی تعبیر ہے۔ خواتین وکلا کے لیے فیمیل بار رومز شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت محکمہ قانون میں اجلاس۔ کالا شاہ کاکو جوڈیشل اکیڈمی کے تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملک صہیب احمد بھرت نے کہا کہ پنجاب حکومت نے تاریخ میں پہلی بار تحصیل سطح پر بارز کو گرانٹس دی ہیں۔ شمالی اور جنوبی پنجاب میں جدید ایکو ٹورزم نیٹ ورک کے لیے کام کا آغاز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے پنجاب میں سیاحت کے فروغ اور تاریخی ورثے کی حفاظت کا مشن بنایا۔ سیاحت کا فروغ ماحولیاتی بہتری کے ساتھ ساتھ عالمی امیج میں بھی بہتر ثابت ہوگا۔ نئے مالی سال کا آغاز۔ پنجاب حکومت نے 332 ارب روپے کے اجرا کر دیے۔ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں 3050 ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا۔ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں ریکارڈ حجم کا ترقیاتی بجٹ منظور کر لیا۔
सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, हल्का हमायदीन और अवाम के मसाइल सुने। कहा कि मुल्क की तरक्की में अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलने के लिए दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन बेंचों वाले मेंबरान भी तहजीब और रिवायात का ख्याल रखें। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत अवाम की खिदमत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तजावुज़ात से पाक लाहौर चल पड़ा है नया दौर। शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात मेगा क्रैकडाउन जारी। 48 घंटे में 55 ट्रक सामान जब्त। शाहदरा, गुलबर्ग, समनाबाद में भरपूर कार्रवाइयां की गईं। मुगलपुरा, हरबंसपुरा, फैसल टाउन में भी सैकड़ों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी स्कीमों के फाइलों की सिफ्टिंग में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी की दी गई डेडलाइन गुजर गई मगर फाइलों की सिफ्टिंग मुकम्मल ना हो सकी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एलडीए हुकाम को 24 रोज की डेडलाइन दी थी। फाइलों की सिफ्टिंग एलडीए के लिए दर्द सर बन गई। वाइस चेयरमैन एलडीए का टोलिंगटन मार्केट का दौरा। मियां मरहूब अहमद ने टोलिंगटन मार्केट के कॉरिडोर्स और बैक साइड पर कामों का जायजा लिया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने टोलिंगटन मार्केट की अपग्रेडेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन एलडीए ने कहा कि टोलिंगटन मार्केट से गंदगी और बदबू का खात्मा कर दिया गया है। स्लॉटर हाउस में यौमिया 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों को ज़िबा करने की गुंजाइश रखी गई है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास लैंड एक्विजिशन प्रोसेस और डिजिटल रिफॉर्म्स का जायजा लिया। एलडीए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्ट्रक्चर प्लान, रोड्स की लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस डिजिटल करेगा। रिकॉर्ड डिजिटल होने से शहरियों को अदायगी का प्रोसेस आसान होगा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद फील्ड में मुतहरिक। चौधरी शहबाज अहमद ने खियाबान फिरदौसी पर ट्रंक सिवर लाइन का दौरा किया। एक्सटीएन प्रोजेक्ट मुजफ्फर अब्बास ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने सेफ्टी इंतजामात का भी जायजा लिया।